हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अर्निंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एक अर्न मनी के ऊपर है, अर्निंग वेबसाइट के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट से। दोस्तों, एक वेबसाइट है, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पर, जिसका नाम है paywow.com। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो दोस्तों, दोस्तों इसको बोलते हैं, अगर आपको में से कई दोस्तों को ना पता हो तो वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये होता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, नीचे जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, ये देखिए नीचे ये डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों सारा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं paywow.com पर। आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों नीचे वीडियो के, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आप यहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं वेबसाइट के बारे में, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। और मज़े की बात यह है दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस वेबसाइट से आप इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन से जो लिंक होगा उस पर आप जैसे ही मारेंगे, आप यहाँ जाएंगे, आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने अपना नाम टाइप करना, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल डालना है। दोस्तों, जैसे आप अपना ईमेल डालेंगे, उसके बाद कंट्री दोस्तों सिलेक्ट करेंगे कराची। अगर आप कराची में हैं तो कराची आ जाएगा आपके सामने, नहीं तो जहाँ कहीं आप होंगे जगह आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने पासवर्ड दे देना है, कन्फर्म पासवर्ड। दोस्तों, आप जैसे ही कन्फर्म पासवर्ड देंगे, उसके बाद ये आपसे रेफ़र मांगे। जैसे दोस्तों जो मैंने आपको लिंक, अगर आप मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ लिंक खुद ब खुद आ जाएगा दोस्तों ऑलरेडी। तो दोस्तों आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना और रजिस्टर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये सक्सेसफुल आपका अकाउंट खुल चुका। तो आपने क्या करना है, सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, अपना जैसे दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, लोडिंग में ले रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले आपको ये बता रहा होगा आर्ट योर अकाउंट इज़ नॉट अपग्रेड। दोस्तों आपने अपना अकाउंट इसमें अपग्रेड कराना होगा, जिसके लिए आपको $2 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप डेली के 50 सेंट देंगे, जो कि आपको देखने होंगे। उसके बाद आपने अपने ईमेल को भी वेरीफाई करवाना है। ईमेल वेरिफिकेशन पे मारेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक फॉर, अब जैसे कि आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन चल जाएगी और 3-4 मिनट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपने उस पर क्लिक कर देना और आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है,
آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں دوستوں آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے. تو دوستوں آپ نے $2 جیز کیش یا ایزی پے سے موبائل اکاؤنٹ کے تھرو اس میں یہ یہاں کلک کریں گے دوستوں آپ جیسے ہی تو اپ گریڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دیکھیں دوستوں آپ کسی بھی طریقے سے آپ پرفیکٹ منی کے تھرو، بٹ کوائن کے تھرو، کسی پیسہ جیز کیش کے تھرو بھی ان کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. $2 دوستوں میرا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے دوستوں، کیونکہ میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں. اسے میں بند کر دیتا ہوں. یہ تو آگے دوستوں کیا نام ہے اپنا، یہ ہو گیا رجسٹر کرنے کا طریقہ ہے دوستوں. ٹھیک ہے، اب آپ رجسٹر ہو جائیں گے. اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میں اپنا پرسنل جو میں یوز کر رہا ہوں 3-4 دن سے، یہ اس کا میں بتا رہا ہوں دوستوں. میں نے $1 میرا ہو چکا ہے دوستوں، اور میرے ڈیلی گیٹ ختم ہو گئے ہیں جو کہ میں نے ابھی ختم دیکھ لیے تھے سارے. تو آپ نے دوستوں یہاں کرنا کیا ہوتا ہے، یہاں کلیم بیلنس پہ آ کے آپ نے کلک کریں گے. یہاں پیمنٹ کلیم پہ تو یہاں آپ کو شو ہوگا. یہ دیکھیں دوستوں سلیکٹ میٹھڈ اینڈ کلیم بیلنس، تو آپ نے کلک کرنا ہے دوستوں. آپ کے پاس جو آپ کو ڈیلی ایڈز یا ڈیلی ویب سائٹ پر دیکھنا ہے، جو آپ نے دیکھیں گے، جو ایڈ آپ کے دیکھیں گے آپ اسی پہ کلک کریں گے دوستوں. جیسے میں یہ ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں دوستوں جیسے اس پہ کلک کروں گا دوستوں تو یہ دیکھیں یہاں یہ ایڈ شو ہو جائے گا، چلنے لگ جائے گا. یہ جیسے ہی ختم ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو سامنے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. تو آپ کے اکاؤنٹ میں $0.01 ہو جائے گا، یعنی کہ 1 پوائنٹ ہو جائے گا. اس طرح سے دوستوں آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اور کچھ دن بعد میں آپ کو سامنے اس کی پیمنٹ پروف بھی لے کر آؤں گا دوستوں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی ارننگ سے ریلیٹڈ ہر کسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے. تھینکس فار واچنگ.